sallallahu alaihi wasallam thumma ila ruhi abadi wa ikhwanina khiyar mursalin wa sallallahu alaihi wa Syekh Muhammad Taufiq Marani Jawi wa jami' syekhina ma'alumina Muhammad Imamina Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i wa daimatul musabbiq ta'ina jaluna sallallahu alaihi wa sallam biniyati Allah yaj'aluna min ya wa ya wa ila hadratin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya kenapa? Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Amma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa ulumi wa matana bimadadi amin. Cabang ke-38 nggih. Menghindari makanan dan minuman yang haram. Diriwayatkan dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah jasadun ghudhiya bi haramin. Rawahu Abu Ya'la wa ghairuhu. Terus Sayyidina Abu Bakar nggih, Rasulullah niki pernah mengatakan nggih, hadis riwayat Imam Abu Ya'la, la yadkhulul jannah jasadun ghudhiya bi haram. Tidak akan masuk surga jasad yang diberi makanan. Jasad yang diberi makanan dengan barang yang haram tidak akan masuk surga. Kita tahu sendiri kan mangan apa sesuatu yang haram. Makanan yang haram niku kan pada dasarnya bisa saja dari makanan tersebut. Semisal niki sing gak ono khilafe lho nggih, sing wonten teng Quran semisal nggih. Nopo babi semisal nggih. Kan mboten wonten khilafe niki. Kemudian teng Quran niki hurimat alaikum maitah nggih, bangkai, adamu alahmul khinzir nggih. Kemudian nopo meneh seandainya wonten hewan nggih, intine maitah nggih. Hewan tidak sembelih tapi tumbruan, hewan lugur dugi gunung, hewan mati tercekik nggih, dan lain sebagainya. Niku sedanten kan masuk kategori maitah. Ataupun hewan yang disembelih bukan secara syar'i. Niku sedanten maitah. Niku diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga darah, dede, yang pasti unik dede ya. Kecuali kalau darah tersebut niku darah yang memang berada di dalam tulang atau daging sing wis disembelih, tapi hewan pun disembelih terus di jeroe kita kadang-kadang tumbas ayam nggih. Terus dipangan jeroe kan untuk gede nih kadang. Kecuali niku mawon, niku makfu tapi selain niku nggih hukume nggih haram. Darah apapun, darah siapapun gitu. Hukume darah nggih najis kecuali nggih darahe Kanjeng Nabi Muhammad, tapi kan wis gak wonten malih. Niku ono khilafe lek darahe Nabi wonten khilafe. Mengatakan nggih suci, termasuk darai para anbiya juga. Nah, niku ataupun napa barang haram niki adalah barang yang napa makanan tersebut dihasilkan dengan cara yang haram. Kan wonten bendae haram atau cara bendae asline halal tapi kita mendapatkannya dengan cara yang haram. Beras niku halal, tapi lek nyolong kadane tonggo kan haram. Terus dimangan semisal. Niku la yadkhul jannah jasadun ghudhiya bi haramin. Ataupun wonten istilah nggih, siapapun sing mangan haram niku sya'am aba pasti melakukan maksiat. Niku sebaliknya juga nggih. Orang yang makan halal gelem gak gelem pasti nglakoni taat. Lek tiyang mangan haram gelem gak gelem pasti wonten efek melakukan maksiat. Sebab dia makan perkara yang haram tadi. Entah maksiat niku besar, entah maksiat niku kecil, entah maksiat niku napa beruntut nggih, misalkan maksiat niku langsung nggih atau sedikit-sedikit semisal sesuai dengan kadar haram yang dia makan. Tengah hadis lain nggih thalabul halal nggih, tengah numri kitab lain ya thalabul halal wajibun ala kulli muslim. Mencari halal niku wajib bagi setiap muslim. Termasuk cara kita mendapatkannya. Dalam masalah jual beli mawon guys, misal nggih.
jual beli kita niki semisal jenengan tumbas sepeda motor bodong gak ono STNK gak wonten BPKB ini ku secara zahir lek kita beli nih, secara zahir nggih kita beli pokok dia penjual dia niki sing dodol kita tumbas sah. Tapi lek secara ukhrawi nggih niku cara zahir niku sah. Tapi secara batin niku dilihat dulu nggih. Etirose ulama seandainya ketika kita membeli sepeda motor sing boten wonten bukti niki milik dirinya misalnya niku kalau orangnya niki macae bukan wong apik ngoten lho nggih jenengan tuku sepeda bodong nang tiang sing wis penggaweane mabuk misal ngoten lho nggih cara jual beli sah ning donya tapi di akhirat niki pasti akan dipertanyai dimintai pertanggungjawaban seandainya memang sepeda niki kudu tek wonge ngoten lho pasti wonten anu. Tapi seandainya kita niki membeli sepeda motor kaya ngoten tapi kita membeli dari orang sing soli maka nggih cara zahir ya sah cara batin nggih gak masalah tapi lek tiang sing rada anu sing penting sah ngoten sing penting gak apa-apa. Lek dalam manuan kita mboten digengken semisal nggih barang niki kira-kira barang kira-kira mawon lho nggih kira-kira bukan barang orang yang memiliki kemudian kita niki napa ingin membelinya nggih kita lihat orangnya dulu tiang apik gak apa-apa langsung dipendet lek tiange mboten apik nggih mboten salah lek golek bukti paling ada hubungan di akhirat. Di dunia sah sedanten. Dengan dodol pas Jumatan nggih. Yang lanang dodolan pas Jumatan. Cara duwike halal sah. Tapi dosa ngoten lho. Soale ninggal melanggar larangan Allah. Cara jual beli sah. Tapi dosa. Lah dosa ini kan perlu dianui. Apalagi yang haram ngoten lho nggih. Kalau sesuatu niku jelas haram nggih, terus kita makan nggih wow, berarti Rasulullah sya'am apa dia pasti melakukan kemaksiatan. Dalam hadis yang sering kita anu nggih innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa annallaha amaral mu'minin bima amara bil mursalin wa qala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan inni bima ta'maluna alim wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Mriki mboten wonten nggih. Ditambahan mawon nggih. Sesungguhnya Allah niku thayyibun, Allah niku maha suci nggih layak balu ila thayyiban. Tidak menerima kecuali hal yang suci, yang bersih, yang halal. Dan innallaha amaral mu'minin bima amara bil mursalin. Allah niki memerintahkan orang mukmin sebagaimana Allah memerintahkan para utusane Allah. Utusane Allah niku diperintah mangan sing halal. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Wahai para utusan nggih, makanlah yang halal, ngoten. Kulu minat thayyibat, makanlah dari yang baik-baik, maksudnya nggih yang halal. Wa'malu sholihan, dan beramalah soleh. Inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku maha mengetahui dengan apa yang kalian kerjakan. Niku perintah kepada para rasul nggih. Teng orang mukmin nggih sami, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rizki apa yang kami rizkikan kepadamu dari yang halal. Terus wonten terusane hadis niku nggih, sumadzakar rajul asy'ats ghabara yutilus safar. Nabi menyebutkan tentang orang laki-laki niki asy'ats. Niki tidak aturan nggih, rambutnya dan badannya niki tidak terawat karena dia dalam kondisi safar, musafir, arbaro, dia berdebu sedanten yutilus safar. Ya mudu yailah sama, dia mengangkat tangane ya robu, tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, terus dia niki tumbuh kembang sarapan ataupun nutrisinya niku dengan nutrisi sing haram. Makanya bagaimana mungkin oleh Allah akan diijabahi. Jadi salah satu syarat juga nggih, kita niki doa mustajabah kan aklul halal. Salah satu syaratnya niku.
Terus Said Muhammad niku seandainya kita ndonga kok gak diijabahi ada dua kemungkinan. Sing pertama niku dia niki mangan haram atau ngelakoni sing haram lah nggih, maksiat. Sing kedua dia niki gak yakin, ragu manganane halal tapi pas ndonga jajal nggih. Misal jenengan dikai gurune waca niki terus jenengan tak coba sih lek berhasil yo alhamdulillah, lek gak yo gak apa-apa. Main jajal tok gak yakin semisal nggih. Lek gak yakin niki lho niki kemungkinan doae nggih gak diijabahi kemungkinan. Gara-gara niku. Terus napa malih wonten hadis lain nggih. Napa sing biasa diucapkan niki sami kali wau nggih, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bi, atau biasa fanna min haramin nggih. Kullu lahmin nabata min suhtin, setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram maka neraka lebih berhak untuk daging tersebut. Maksudnya orang yang makan haram niki lebih berhak masuk neraka sama dengan tadi daripada dia masuk surga. Kita bukan memastikan loh nggih. Kita mboten saged memastikan ya, dan semisal wonten tiyang korupsi terus sampean langsung ngomong rokok niki. Mboten ngoten maksudnya. Niki peringatan untuk diri kita sendiri. Kalau ada orang semisal dia niki korupsi terus mangan-mangane haram nggih. Iki kan belum tentu. Lek dia niki durunge mati tobat. Nonton lho nggih. Lek dia durung mati tobat, kalau Allah tobatnya 100% diterima, mungkin aja mlebu surga langsung. Jadi mboten saged untuk kita menjustifikasi personal tertentu langsung dengan dalil semacam niki. Mboten asal. Meskipun pada dasarnya orang lek mangan haram nggih, negatifnya kata. Apa yang keluar dari dirinya niku banyak negatifnya. Entah meskipun sing keluar niki koyok api, tapi pada dasarnya nggih ada negatif untuk dirinya sendiri. Misal nggih, tiange senengane mangan haram tapi senengane sedekah, misal. Coro anu kan efeknya kemungkinan besar nggih api asline. Tapi karena dia mangane haram, penghasilannya haram dan lain sebagainya, semisal dia haji, nggih hajine gak kira diterima. Rasulullah ngoten, hajine gak kira dianggap mabrur karena dia dari harta yang haram. Terlepas mungkin amal di sana sampai Allah diterima, dia mulai dikai tobat apa ndak nggih, niku urusan lain. Tapi cara ngoten hajine saged mboten diterima. Salate nggih, kemungkinan juga saged salah-salah kabeh dan lain sebagainya, Bu. Niku semisal dia mangan sing haram. Terus nggih aja ngomongnya ten donya saiki golek halal ya angel apa meneh golek golek halal iku wae angel nggih. Wis gak usah golek sing halal-halal, wis golek sing haram ae. Halal niku tasik kata. Pun anu ngoten nggih, halal niku tasik kata. Meskipun cara kita lihat mungkin nggih kecampur kali sing boten-boten. Contoh jenengan nang pasar. Nang pasar niki ana tiyang sing nipu, ana sing ndak. Seandainya dia niki jual beli dengan hasil tipuan, nggih. Dia niki dodol 2 kilo, tapi dikurangi. Nggih. Semisal beras 2 kilo niki regane pinten 20.000 semisal. Seandainya dikurangi 100 gram, kan regane aslinya 19.000 misal nggih. Tapi kali dhek didol 20.000 ditulis 2 kilogram semisal, otomatis sing 1000 niku kan pada dasarnya haram nggih teng pasar nggih. Tapi wonten sing tiyang dodol ya jujur 2 kilo nggih ditulis 2 kilo, didol nggih 2 kilo. Cara peredaran uang di pasar ana sing halal ana sing haram. Kita mboten semerap sing jelas sih. Tugasnya kita nggih pokok berusaha untuk jual beli sing halal, pokok dohire halal wae. Pokok kita ndelok wonge kira-kira apik ya wis. To lek tiange niki rada sangar, sing penting iku barange dhewe. Itu barang colongan misal. Nah, kita niki tumbas teng napa?
pasar sing kira-kira nggih. Kira-kira pasar tersebut niku wis terkenal. Jual beli barang curanmor semisal nggih pun tumbas ndek mriku. Semisal nggih. Misal jenengan Semerap nggih kenalan ndek mriku. Regane sepeda murah-murah, tapi wis terkenal ndek mriku nggih anuke curanmor semisal nggih. Dia cek tumbas sepeda ndek kono. Ngoten nggih. Karena ada kemungkinan ngoten nggih. Ataupun yang lain nggih. Zaman saniki juga nggih, makanan haram niku kadang boten ketinggal. Makanan sing diharamkan oleh Allah nih kan nggih, termasuk khomer. Zaman singan khomer nggih cuma diminum. Nggih. Boten digawe jajan, gak digawe niki, gak digawe macam-macam pun nggih. Zaman saniki ada kemungkinan, ngoten lho nggih. Jenengan nang Singapura mriko tuku roti, roti teko gandum. Tapi kadang-kadang komposisi nih wonten komere. Kadang-kadang nggih. Ki ono daging babine misal. Komposisine kan kadang-kadang semacam niku. Atau kita saniki nggih zamane viral, tiang viral nggih misal. Terus jenengan ningali wonten restoran viral semisal. Moro langsung tumbas ndek kono. Kan belum tentu yang dijual niki halal standar. Nah, kita nggih kudu delok-delok dhisik le dados tiyang muslim. Kalau memang makanannya niki halal ya berarti boleh kita makan. Tapi lek meragukan nggih sebaiknya kalau gak ngomong gak oleh nggih sebaiknya dihindari. Apalagi kalau memang ada haramnya. Misal hotel sing paling gampang nggih. Jenengan nang hotel niku kadang umum nggih. Nggih masak ayam yo masak babi. Misal hotel sing umum lho nggih. Lek hotel ndek kawasan muslim kadang-kadang menune muslim tok kadang-kadang nggih. Tapi lek hotel niki ndek kawasan umum misal meskipun akeh muslime tapi damel tiang umum niku kan kadang ya ono khomere ya ono babine. Kadang-kadang sing ekstrim di luar Jawa ya ono makanan eksotise kan, mbo tikus, mbo ulo, mbo ngeten dan lain sebagainya. Yang jelas dalam anuan kita niku hal-hal yang haram. Lek mangan koyo ngoten kan campur. Meskipun jenengan ngomong aku mangan sapi, sing kono mangan babi, wis gak masalah. Tapi wajane dadi siji. Kan nggih kuwatir wonten iki. Atau restoran-restoran lama tapi sing nggak ada bukan orang Islam. Nanti ngalikan kadang-kadang zaman dahulu ada menu babinya kadang. Karena perkembangan zaman menu babine hilang tapi alatnya nggih pancet. Semisal lho nggih. Nah, niki sing kula Semerap tok lho nggih. Kayak di Malang sing ndek kayu tangan, es krim. Nggih, terkenal es krim mulai zaman Lonto. Ket singen. Jadi alun-alun. Lagi ket biyen niku wonten menu babi asli. Zaman dulu ada menu babinya. Padi paling nggih Semerap. Aku nangi lek padi niki. Wonten menu babine. Sing dodol nggih pancet nggih. Mesin es krime yo pancet. Ya meskipun cara hukum ya alam, wonten lho nggih. Tapi kan nggih sebaiknya Kak matus sing semacam itu. Masuk kali tiangnya disuceni mesin es krim. Soalnya lek sanes tiang Islam niku masih es krim kadang-kadang memakai lek zaman singen kan sebagian nggih dicampur kali gelatin atau wonten emulsifier nggih, emulsifier napa sing gawe nyatukno minyak ambek air ngoten niku ya, coklat ya. Satu kan ada bahan kimia emulsifier lek mboten salah jenenge ya. Niku kan lek sampean delok jajan sakniki atau es krim wonten sing teko lesitin kedelai, soya napa soya bean ta napa ya. Lek zaman sebagian sing duki hewani kan pinten kodene niku ya. Niku kan ada kalanya teko babi, ada kalanya teko sapi atau kambing. Tapi kebanyakan lek sing tiang boten anu kaono anumu ini barang kan duki
babi zaman sini. Niku nggih kedah di hati-hati juga. Bukan kita ngomong lek ono MUI napa, lek ono MUI pasti halal nggih. Ya kita berusaha ngoten mawon nah. Cuma lek ono MUI ini nggih, kadang-kadang lebih parah. Apa meneh lek ono babine, babi mboten ono khilaf. Nggih lek jenengan mangan niki napa? Sing wonten khilafe nggih. Misal kepiting. Ya, kan wonten khilafe. Cuma lek dalam mazhab kita nggih napa termasuk hewan yang tidak bisa dimakan. Tapi mazhab lain kan ada yang mengatakan gak apa-apa. Wonten nggih. Masih ada khilaf. Tapi lek babi kan gak wonten khilaf. Babi nase Al-Qur'an. Di Allah langsung. Niku kita nih. Kan eman-eman jasad kita. Seandainya mangan sing haram nggih, lebih berhak mlebu neraka daripada masuk surga. Meskipun mari ki poso nggih. Tapi lek poso mangane haram kan ya padha ae. Terus wonten peringatan iki, bila seseorang makan, iki wonten tips niki Syekh Nawawi. Bila seseorang makan di salah satu temannya, maka sebaiknya sehabis makan mengamalkan doa yang diamalkan oleh Syekh Afdaluddin Al-Asy'ari. Doa Allahumma in kana hadzal ta'am halalan fawasi ala sahibihi wajzihi khairan wa in kana haraman aw syubhatan faghfirli wa lahu warḍa anni ashabat tabi'at yaumal qiyamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, apabila makanan ini yang sudah saya makan ini halal, maka lapangkanlah rizkinya, maksudnya rizki teman saya tadi, dan balaslah ia dengan pahala yang baik. Ini kan mangan de omai koncoy. Setelah makan kemudian membuat tirose wau, sebaiknya tirose Syekh Nawawi nggih mengamalkan doa niki. Apabila makanan ini halal, maka lapangkanlah rezeki napa yang punya makanan niki nggih, rezeki teman saya yang memberi saya makan niki. Balaslah ia dengan pahala yang baik. Tetapi apabila makanan itu haram atau syubhat, tidak jelas statusnya, maka ampunilah aku dan dia, dan buatlah agar orang yang berhak atas makanan ini merelakannya untukku di hari kiamat nanti dengan rahmatmu, wahai Zat yang maha pengasih di antara orang-orang yang pengasih. Ya, meskipun kita niki husnudzon kepada orang yang memberi kita makan, jenengan nang koncoe dikei kopi, ngoten lho nggih. Contohe niki semisal. Nah, niku lek mboten jelas kan maos niki. Atau wonten niki ya kan nggih. Lek dirasi ulama kita nggih termasuk faedah bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Injingan dianjurkan maca telu sore nggih telu. Lah faedahe kan nggih salah satu dijagi nggih gak sampai mangan, insyaallah nggih gak sampai mangan sing haram. Nah, teng wirid-wirid kan umumnya sudah ada gitu. Bila ia diundang dalam perjamuan makan yang diragukan kehalalannya, maka sebaiknya ia mengamalkan doa yang diamalkan oleh Syekh Sya'roni. Niki sing diragukan. Lek jenengan boten ragu, gak mangan. Lek dirose ulama. Dengan semerap niki pekerjaane nyolong. Wis gak duwe pekerjaan liyane kecuali nyolong. Anake pas mantenan, anake durung kerja, nggih. Sing wedok nggih gak kerja, sing kerja mek sing lanang tok. Kerjae nyolong atau kerjae niki narkoba tok, nggih. Atau kerjae niki hanya khomer saja, jual beli khomer saja. Atau pekerjaane niki semisal niki pelacur, misal ya. Cara duit sing dihasilkan kan jelas haram. Seandainya jenengan dikei disuguhi di pedoi makanan, kita ya gak mangan pada dasarnya. Niku lebih sopan untuk kita. Bukan kita wis gak enak wis gak enak lek gak dipangan. Padahal kita ro niki pekerjaane pelacur tok lho semisal nggih. Niki semisal gak duwe pekerjaan lain nggih. Lek gak ada pekerjaan lain nanti bisa masuk syubhat. Tapi lek gak ono pekerjaan lain niku kan jelas harame. Ngoten lho nggih. Terus
tidak ada indikasi orang niki diberi orang. Tidak ada indikasi semisal wonten pelacur wau nggih, tidak ada indikasi makanan yang dia miliki yang diberikan kepada kita niki diberi oleh orang. Bukan sebagai bayaran nggih. Diparingi wong nggih, semisal wonten tiyang lewat moro ngekei krepek nang pelacur wau. Terus krepeke dikekno nang kita. Ini kan diberi orang. Ngoten. Nah, tapi kalau kita memang tahu ya atau tidak tahu niki pokok pekerjaannya pelacur tapi dia memberikan kepada kita, pada dasarnya mboten angsal di pangan karena kita sudah yakin dan kita tahu kalau niki haram. Butuh husnudon nggih. Butuh tempate lek niku. Husnudon niku kan harus ada tempat sesuai dengan, kalau ada kemungkinan baru kita husnudon. Lek mboten ana kemungkinan blas nggih. Mosok kate husnudon terus, ngoten niku. Wong dia pekerjaannya haram tok, ngoten niku. Kalau mek haram tok lho nggih. Lek enggak ada pekerjaan lain niku nggih masuk syubhat. Penghasilannya lek tirose ulama syubhat itu kan tergantung nggih penghasilan. Penghasilannya lebih besar yang mana? Sing haram napa sing halal. Ngoten tok. Kalau perjamuan makan niki ragu, niki halal apa ndak? Ragu niki. Maka sebaiknya ia mengamalkan doa yang diamalkan oleh Syekh Sya'roni. Doa Allahumma mahmini minal akli min hadzal ta'am alladzi tu'itu. Fa illam tahmini minhu fala tatahu yuqimu fi batni. Wa in ja'altahu yuqimu fi batni fahmini minal wuqu' ilal ma'afil ma'asi allati tansha'u faqbal istighfari wardu'ani ashabat tabiat. Fa ilam taqbal istighfari walam taradahu anni fasabbirni 'alal 'adzab ya arhamar rahimin. Ya Allah, jagalah aku dari makanan jamuan makan yang aku diundang untuknya ini. Bila engkau tidak menjaganya darinya, bila engkau tidak menjagaku, lam tahmini, jika bila engkau tidak menjagaku, bukan menjaganya gitu, menjagaku darinya, maka janganlah engkau biarkan ia bersemayam di perutku. Bila engkau menjadikannya bersemayam di perutku, maka jagalah aku dari perbuatan maksiat yang akan timbul, dan terimalah permohonan ampunanku, serta buatlah agar orang yang berhak atas makanan ini merelakannya untukku. Bila engkau tidak menerima permohonan ampunanku dan membuat mereka merelakannya untukku, maka berikanlah aku kesabaran atas siksamu, wahai zat yang paling pengasih di antara orang-orang yang pengasih. Demikian kita keterangan di dalam kitab Syarah Wasiyah karangan Syekh Al-Kamil Ibrahim Al-Matbuli, Wasiyah Al-Matbuliyah. Nah, ini Bu. Jadi pokoknya makan makanan sing haram niku efeknya sangat besar, baik bagi dirinya ataupun keluarga. Contoh mawon lek jenengan gak ada istri terus hamil katakanlah semisal. Niku seandainya jenengan gak ndongakno anake, nggih, semisal lho nggih. Tapi bojoe niki mulai sebelum hamil sampai pas hamil dikei sing halal terus. Insyaallah anake nggih dadi saleh pasti. Insyaallah, lek si ulama. Meskipun seandainya lho nggih, seandainya gak didongakno, semisal nggih. Karena dia diberi nutrisi dari hal-hal yang halal saja. Apalagi lek tiang jaler kan tugasnya tiang jaler nggih, salah satu matos nafkah juga. Nah, nafkah yang kita berikan kepada mereka kan yang halal-halal. Apalagi yang masuk perut. Tapi ingin sing haram bukan hanya yang masuk perut. Meskipun damel bensin nggih padha ae saged. Pokoknya kita tahu niku haram. Lek kita tahu niku haram. Pun ngomongin wis tak gawe bensin, tak gawe rokok engko lak keobong misal. Tapi kan sama-sama kita gunakan. Teng hadis kan wonten aklu malil yatim lah. Maksud aklu malil yatim nu mek mangan tok ah. Nggih. Otomatis kan pasti menggunakan. Yang termasuk dosa besar kan makan harta anak yatim tanpa hak, tanpa wis pokoknya ngoten ya. Wonten syaratnya nggih kan nggih. Niku seandainya kita makan ya jelas gitu.
sesuai dengan hadisnya aklu malil yatim. Tapi seandainya digunakan lain-lain, niku cara istilah kan nggih padha ae ambek mangan harta niku. Padha kali pejabat niki, pejabat korupsi makan harta rakyat. Harta yo gak dipangan, paling diri itu tumbas omah, digawe tuku mobil, digawe kawin maneh. Tapi kita ngomongi mangan harta rakyat. Berarti seandainya kita niki mangan harta sing haram niku sama saja kita masukkan ke perut ataupun nanti kita manfaatkan yang bukan masuk ke perut. Misal wau malbas, kayak wau tiang sing lunga nggih. Tiang lunga niki kan wau kan wonten tiang lunga pakaiane gak karuan, kondisi badannya ndak karuan nggih, rambutnya nggih wis gak terawat, kemudian berdebu sedanten nggih. Ini kan karena dia niki musafir. Musafir niki cara tiang ngerasa diwiat nggih, cara cedhek nang Allah nggih pada dasarnya nggih cedhek. Ngoten lho nggih. Seandainya dia niki ndonga pasti nggih diijabahi. Soalnya lek musafir kan umumnya nggih gak ambek keluargae, ngoten lho. Jadi dia mikirnya lebih banyak kan mikir tentang Allah. Seandainya kita bayangkan semacam niku lho. Orang kaya ngoten ndonga semisal dia niki berdoa pasti kan diijabahi. Tapi wow, di hati sing kula waca wow kenapa kok mboten diijabahi? Soalnya makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Terus dia niki nutrisi tubuhnya dari hal yang haram juga. Gara-gara niku mboten diijabahi. Amal ibadah mungkin diterami, lek sah ibadah. Tapi dari sisi nopo dia ketika berdoa gak diijabahi kali Allah kan nggih gara-gara hal tersebut. Ya kita ndelok teko mriku masih tiang ini ki wiritane kuwata nggih. Anue kuwata nggih, tapi lek mangane haram nggih tetep anar auladi. Rokok lebih berat untuk dirinya. Karena dia niki njogo ati, njogo pikiran, tapi kok gak gelem njogo zahire. Padahal njogo zahir ini juga kewajiban untuk kita. Njogo zahir kan kewajiban kita. Misal kita niki sholat, kan dia wajib kita ngelakoni gerakan. Mboten cukup atine tok. Pokok atiku wis nyambung nang Allah ya wis, meskipun gerakane sembarangan. Misal misal napa program Yusuf niki nggih ambek Masjid Kausar nggih maca Quran sing genah nggih. Seandainya dia niki sing penting lak maca sing penting lak salat ta. Terlepas maca Quran gak napa gak karuan sing penting kan maca Fatihah semisal. Kayak ngoten kan bisa salah. Dia dohire gak njogo, mek ngomongin njogo batine mawon. Otomatis sholatnya nggih lek jari ulama kan jelas gak sah lek dia bacaannya sampai salah. Padahal dia mampu tapi dia menopo gak gelem belajar misal. Berarti yes, ini kewajiban kita niki makan sesuatu yang halal. Kewajiban kita nih. Untuk makan yang halal maka sesuai dengan kewajiban makan yang halal, kewajiban kita juga mencari yang halal. Maka karena mencari halal juga kewajiban pula untuk nyelidiki seandainya niki halal atau haram. Mboten asal ujug-ujug di pangan. Mboten asal mek terus keterangan wis gak apa-apa biawak halal mangan biawak. Semisal lho nggih. Padahal biawak haram. Sing oleh biawak niki cuma biawak Arab. Top namanya. Biawak Indonesia haram. Apa meneh? Ulo nggih haram. Pokok dalam manual kita niku apapun yang punya taring yang bisa mencabik intinya untuk makan hewan ataupun punya cengkeramannya tajam untuk mangan hewan niku hukumnya haram. Elang misal elang haram, cakare tajam, burung hantu
nggih. Haram niku. Atau sing punya taring tajam nggih, singa. Apa meneh. Tapi lek sing duwe taring tapi gak tajam. Sampeyan nate semerap kancil. Kancil niku sing lanang ana taringe tapi tipis, cilik. Rusa lek wonten salah wonten. Taringe niki gak kaya lek menungso kan cilik rata. Lek sing niku rada dawa. Tapi mboten digawe mangan. Napa? Intine niku bukan untuk mencari mangsa hewan lain. Niku kaya ngoten halal. Ula niku haram. Nggih lek gak ono manganan kecuali ula. Darurat haram tapi darurat. Mata kadal Indonesia no meneh tekek. Dengan lek kepengin makanan sing rada ekstrim tapi halal, mangan landak itu sih. Landak halal, kunful kan lek bahasa Arab kunful. Halal lek landak. Kayak kepengin sing rada ekstrim ngoten kuwi. Ya aja mangan ula, aja mangan boyo, aja mangan biawak, ya. Ikan laut ini sedaya halal. Ikan laut sedanten ikan laut halal. Semua yang hidupnya hanya di laut, bentuknya apapun niku hukumnya halal selama tidak membahayakan tubuh, tidak beracun. Dengan makan iwak paus nggih halal, iwak hiu nggih halal meskipun giginya tajam-tajam. Karena dia hidup di laut. Bagian darat nggih kelepek-kelepek mati. Nggih. Maka kan wau kepiting niku ana khilafe ini. Tapi lek jenengan mangan kepiting sing uripe cuma di laut, nggih. Kepiting kan kata lek cara jenis nggih. Rajungan kan masuk kategori kepiting iku nggih. Tapi lek rajungan kan hidupnya hanya di laut. Iku seandainya mangan rajungan gak apa-apa. Halal, jelas maksudnya mboten ono anu. Lek kepiting sing napa ditaleni niku nggih sik urip kan nggih di darat niku ana khilaf. Ya tiyang sing mangan ya kita mboten ingkar karena ada ulama yang ngolehno juga ada. Lek ndok, sedanten ndok niku halal. Pokok sing ndok lho nggih. Pun larva. Nek larva jelas mboten asal. Ndok telur. Meskipun telur niki telur dari hewan yang haram kita makan. Contoh elang wau. Elang kan haram dimakan. Tapi jenengan nemu ndoke. Terus ndoke jenengan pendet. Ndoke niki masih belum ada embrio, ka ono anu nggih kuning ambek putih. Jenengan ceplok. Halal. Jenengan mangan ndoke penyu. Kayak tombo biasa halal. Doke ulo pokok mboten beracun, balik ngoten. Lain doke ulo niki beracun nggih haram karena ada racunnya. Doke cecek semisal nggih. Jenengan nemu doke cecek tapi sik kuning ambek putih. Semisal lho nggih. Niku sik halal. Karena ndok ada cangkangnya. Benten lek gak ono cangkangnya atau biasanya didelut kayak larva ngoten. Doke tawon. Meskipun kita ngomong doke tawon tapi nggih kudu ndok-ndokan ngoten niku. Nah, doke kanan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya ya. Lek sing hewan halal niku semua hewan yang disembelih secara syariat dan hewan tersebut masuk kategori hewan yang halal. Contoh kambing, sapi, unta, kuda. Ya. Nah, kuda niki baik kuda yang ada di anuan kita niki nggih, kuda wis jinak ataupun kuda hutan, kuda liar, zebra. Sing kuda lho nggih tapi. Nah, lek keledai niku haram.
iso ditumpaki tapi haram dimakan. Nasi Nabi niki soalnya sedanten kembalinya kita kan ke lek mboten teng Quran nggih teng hadis. Terus napa malih nggih. Niku sing halal nggih. Lek burung-burungan nggih wau, pokok burung yang tidak bercakar tajam. Niki gak rincing niku halal dimangan. Dengan nangkep empret di beleh. Halal. Pokok kembali dibeleh lho nggih. Lek sesuatu sing saged dibeleh ngoten nggih kudu dibeleh. Dan semua hewan ngoten niku kayak rusa barang niku nggih halal. Ya. Sing liar-liar. Pokok wau balike dibeleh lho nggih. Lek ditembak terus langsung mati gara-gara tembakan nih haram. Lek ketembak sikile terus jenengan tangkep dibeleh halal. Tembak sikile gak mati nggih. Terus kita sik menangi terus dibeleh. Nah, karena beleh ini matine kan karena sembelihan dadine halal. Kelinci nggih halal. Sing haram nggih wau wis jelas kucing. Nah, kalau dari serangga sing halal niku cuma walang. Walang niku ini jenengan nggih, walang gede ngoten nggih. Tapi yo kotorane dibuang. Soalnya di video kan wonten walang ono cacing ngopo niku gede. Walang niku halal. Tapi lain jenengan di Arab ono wabah walang niku gak oleh dipateni. Termasuk hewan buruan. Di Arab kan, di Arab niku kan bukan di Arab ya. Teng Mekah kali Madinah niku kan kita haram memburu hewan buruan ataupun kita mengganggunya saja haram. Lek mati berangkat teng Mekah terus kok akeh doro ning ngarepe aja digurai ngono berarti. Di video cek api nggih. Tapi kan nggih ganggu hewan yang boleh dimakan di tanah haram bisa. Nah, itu mboten salah. Selain itu nggih beberapa anu nggih sing kata nggih haram. Ayam lek ayam nggih jelas halal, bebek halal lek. Nggih lek iwak niku sedanten iwak kecuali iwak sing niki wis kaya kodhok atau ikan tersebut masih bisa hidup di darat, bisa hidup di laut, di air. Lek lele halal, meskipun lek teng darat iso bertahan rodok suwe. Tapi pada dasarnya hidupnya kan hanya di laut. Lek sing ndok wau, sing bentuk ndok lho nggih. Lek bukan ndok nggih mboten asal. Lek larva niku nggih napa biasane damel bothok. Nah, niku nggih mboten saged. Lek jenengan duwe tawon gak apa-apa, soalnya bisa menghasilkan madu. Tapi lek dipangan mboten asal. Soalnya kali Nabi juga salah satu hewan sing dilarang dibunuh kan nggih tawon. Tawon gudut wonten 5. Sing dikon mateni ula, tikus, anjing sing galak. Berarti anjing yo haram, kucing nggih haram. Terus lek cacing nopo Nabi pernah dawuh cacing nopo ndak? Nabi nopo pernah dawuh nopo nih kumbang nopo enggak? Semisal niku dalile karena imam kita nggih atau dalam manual niku Nabi niki tiang Arab. Ngoten balik nggih. Nabi niki tiang Arab. Kemudian Nabi niki punya karena Nabi orang Arab, maka seandainya setelah Nabi mboten wonten nggih niku patokan makanan halal dan haram yang tidak diterangkan oleh Nabi atau ada mungkin di daerah lain niku dikembalikan kepada orang Arab. Ma istaghbasatul Arab fa huwa haram. Apa yang dianggap menjijikkan oleh orang Arab nggih berarti niku haram. Niku lek gak ono dalile lho nggih. Gak wonten dalil nduki Nabi niki halal, gak ono dalile nduki Nabi niki haram.
terus ditemukan zaman saat ini teng Indonesia ono jenis serangga niki misal ya, satu jenis serangga niku lek di emplokno nang wong Arab sing jumlahe kata ngoten lho nggih, bukan satu orang, jumlahe kata, dan orang Arab niki orang yang hidupnya boten miskin, hidupnya juga nopo istilah niku hidup berkecukupan. Kemudian dalam kondisi tidak terpaksa. Lek dia makan ngono niku jijik ya berarti niku haram. Berarti mangka kan koyo cacing ngono niku nggih, uler barang nggih. Kan golek dalile kadang kawan dan sebagian nggih. Hukume haram. Soalnya orang Arab sing kondisinya semacam niku ogah mangan koyo ngoten. Kenapa patokannya kok harus orang Arab sing sugih, sing cukup wau nggih. Terus dia mboten terpaksa. Soalnya lek orang terpaksa nggih, jenenge wong terpaksa kadang ya iso ae mangan sembarang. Yang miskin karena kemiskinannya bisa saja dia juga makan sembarang saonoke. Ngoten lho nggih. Niku kalau zaman sudah tidak ada nabi. Zaman wonten nabi nggih patokane Nabi Muhammad. Lek tidak ditemukan dalil, kembalikan ke orang Arab nggih. Bukan karena anuan nggih kok Nabi diutus nang seluruh alam kok niki patokane wong Arab. Ngoten lho nggih. Karena Nabi orang Arab. Di Indonesia mangan bok yo sak karepe. Bok semerap bok saya nggih. Kutu sagu niku napa? Ulat sagu misalnya atau ulat jati istilahnya. Kan yang anu nyebutnya bok nggih. Ulat sing gede niku ya. Nah dipangan, roti ini tinggi lah sama golek deh, IPA, diteliti. Tapi niku nggih masuk, mungkin cara anuan kita masuk hasyarat, termasuk hal yang diharamkan untuk dimakan. Niku kinten-kinten sak monten ini. Monten yang tanggal-tanggal itu ya. Kan nggih kula tutup cekap sanggen nggih kita bermanfaat barokah nggih mugi-mugi kita dijaga untuk hal-hal yang haram nggih selalu dimudahkan oleh Allah untuk makan yang halal nggih untuk kita, keluarga kita, orang di sekitar kita nggih. Nah dunia kuliah din sabar mencari mukan yang terkenal lana wa rahmatina wa anna wa yashmuruna wa yaghfiru mautana wa yusir umuruna wa yaqdi hawaijana wa yubarik lana fi Rajab wa Sya'ban wa yubadighuna Ramadan ma akamal sihal afiyah fi ta'atina wa ta'ati rasulihi wa ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Ya Allah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.